Et tu peux parler, il tombe, tu allais trembler. Bah, m'y be unwene joa. Nyabe sonrebe gomedidi kaka 9 ans. No facile. Dai mon bona bini sonrebe anto chani nani. Donc be joli anglobe na ninki nyabe na. Imu yo patala va nani nikia. Ima ke bitron tochon. Te me plan. Atote poma wa inde ke mblena me. Seulement gelmo u jaba wa chanja blena o. Hello, c'est Annie et son auteur Jules de Emma. Ni fiasro. Mi dogo miano no e o fegere va globe zigbanto que ma deni tarojinu afia 31 décembre 1999 minuit chrétien et mi pas donc on a ami donago de school tiens mon étude biblique né coulé à school vigné donc pas dina ça ina wabu funu de kareka pour flower les nyerima bon 31 décembre feuilleton atilio be gamo ba chambe dialogue avire mi pa kwa mlindo do mena mwe kudo dadare zona e kwa mi dogo kwa dialogue avire la ene in bloc perintina be mo se be mi na inko. J'espère qu'on va aller loin. Je vois et tu peux parler, il tombe, tu allais trembler. Bah, m'y be unwene joa. Ouais, propre. Et toi, tu sais 15 secondes, n'aime te blâmer pour. Pas de temps pour moi, c'est un miracle de néné. C'est vrai que ils sont non toi blâmer. Et n'y avait goût doigt. Bereberia inoa. Inde que peut-être à nous noter pas. Inde comme nous noter pas. Et peut-être arriver vers mais on a non dédé. Et va aussi bébé là moment on touche. Et va aussi bébé là. Et ben va venir dominant. Et comme il veut, nyam souhaite aussi bébé là. Faut fournir. Allô. Et chotibe frère né. Quelque va ya. Va les pour aller qui mal noido. Début on non facile. Non facile. Bon, on était mi-kenyi de quelques de bio pépé. Donc et nous guérons dans les namenami. Bah maison mi sibero ko bwana mi srana nyano no po. Et puis au pata et puis on mais et mi tout nous guérons mi. Et ma va venir mi va trop dialogue à Jantontoane quoi ni ali jesto trop dialogue à Jantontoane et moi et 26 septembre 2009 26 septembre 2009 yes il m'avait semblé avec mais bon irami kuvini suvi nyaporeka il avait gracio allo Nelson Mandela. L'homme propose, yo blanc avoir Dieu dispose. Mi lo jajira romia de sro. Donc mi ve po hore chami haya. Di joke no mi ta me ya de sro jo yi. Jo do sibere ke mi bre nya bonenya. Be le clock ami. Wa donc be
Didi si be dessin animé menene te ka fola ya mo akpa njani pli evo fun so valido o problème lo on pata mi o cha mi va profiter ne boto be 2 jours mi a de son kwa ti ha do nya mo na affectation to na mo la yi egbe gandi ko na be no mi de son mi mte lune de miel chon ijo isokode nene famille ni a pe no rebe bureau kakabo onu jo don keke ayi nko vire wo blem de kakabo ma no yi ne ya akpodo ko ya wa ba ne juru ma no funu nene pendant 9 ans début a mu no facile n'anto mi po asite le lomé ai sokore ajo le sokore avalomé garu mo wa mo keke velo funu ma va ko sira recale ici parce que ni que pour soutenir comme dokita be sukuru mi ya ni que pour et d'asedi balenyo pa magbo e ya lava e di ponile kaka début on a mon boteur ma on va pere nyanti ba so futu tu banto a donné 2 fois né pepepe voix bon comment mais comme les biso sobe ya onu kwa e fa chamba na nyu ni here ngodomo il est dit pas trop chargé toi ngba so be gwane so bune ya banamu et bi de kava to so minami nyonyo a voyage be risco mano bozami garumu 22h garumu 2h du matin à son mois accident le mois dit et nous pata coupeur de route et on la va blechi et be domi la fide Zangan domi, nyangwa va tote kaka 2 heures de temps que mi va echa dans le mois dit no boyo bonade kia oui. Donc ko be gbere ka gbe to cha ehun be wo to no ku domi. Ah oui. Pack de veille année pour l'obé et nous là Kenya du pack. Ba mi kilo conférence idée ni adokitao. Donc à samedi on ni couvre gagner mi de be ni matote kaka mi akpa midio ni so be hu le pomi to enu antivire langabu antivire le do moyeye et mi so gbe mi mo et doré bébé a feinté quoi doit moi autono yan yo jour ma ve mi anu de vie ferme vele roi mais pour des visas de cas le que roi mi doit bien tomi on se be evonami fama ubasi 2000 e wanchame yintocha no gbona de kia me yoa de kia pe journée wa mano toji e doacha nyimtenya re ko ba ono aka do la ka do kengbe nchande ma ba gbo kengbe les 2 heures ma gba eku etoa de pora no yo fika milo e va vina de vena ngarugo nke fu de na me yo ntene be mle wu me gbone fa ni nyabele ni to ape nyuna nti yo e o di pomile kaka mo va vemianu il va tous les mi gbereka odun ko de kimi kaka Enyinde nyinu sensen de me e go me nyibe na ne odeson npopo otutu gbanto enyibe na ikwa mere yo ananyi ndeken akabaro wetro alo le chan e fon ya fon le amerebe ahadame va kpo bena nyabe sonrebe gome didi kaka 9 ans no facile e sonye pompo so miabe mozonzon ti kweto mi de kpo mona e miabe dede gbova lome nyam va bina di kaka gare mo wa hena direba mia dome gare mo gbona bini ni sonre anto chane nanyi donc be joli anglobe na ninke nyabe na emu yo patara va nanyi le kia ma ke bitron tochon la amesa me ke va le ka mesa me la diebe mo elato bina di e gare mo a même moment ina gba no dugbera même bedura pe même chochi home to chani sujet do van to cha wa dugbera dana diwa yinga duna gbera le sujet o patata ubena isonye ne trop bova tante be ma avec pour ministre de la santé donc be 2 fois allo 3 fois en touchant ameke ona va meke le ministre a gomme et on a affectation benu et on a avec boy ameke lo mi kaka bon avec boy je vais pata je vais allo j'ai ton pata les bureau mais un problème na de pepo ngo ba kpla merinam ameche va du ganam kuito wo ifo gbogbo na be va binanti
binati. Voilà, on va pour bien gakime, on va aller ouais demain. Be ok. Et nous agbemebe parcours donc elle a tenu les enfants. Va blina le konye lenti va rone demi parce qu'au fait ni mi doit filer to chambe mi eleka la ko ko amero ko de son de tout allo amero ko de son tinkona allo amero ko mi akumi be hadodo wa kuto wa sono keke lava mais ou de cas la no wa domi allo gare mon to chambe va gbena bina nyama yi ni ndo va kan gbena nyimi yi no no na home parce que nyimi de ma va se sentir seul ma va no bidi allo ma va no enio donc anyi kan va no na ani va kpobina akeme va le ngolon bebe nyendo la ganon bidio va le somo popo nyipata so le dare ma odibe ale kevin to dia ne we va kpobina gawan mea ma va tite do menam ibale ke eso nyigbina mi be gbogbo va lo mea enyi nde kenyi miracle bende nukunu nyi nukunu bende ego menyi bena fika ke minga note po même semaine que me ne ba fêtation be nyon la vantosha ke npo be gapupu wa me ga me va ivo na fêtation la to voix nga va le enu abu okudo sonye be comme ba fêtation mvo programme ya leke mi ke be mi ona rentrer na mi view voix la fêtation be nyam vo nya ka to so leke ya ma donc be semaine wa me pepepe e won kunu be nde mama nyi pa ma auto le segbele le dinam nyam ke be gbe o pa na to na le tite na potem tite matin wa qui me font ça nous on est beaucoup et ma tavigne de le miagbo ya sona caravana miagbo on kam petit mtone bina atavinya potem e be na vin ke ombe o affecté mi donc a mgbelenene po be na maso excité chane ba ten pote e no akudum le blone be fali dia le ke po be la no mi la so jo ya le ke le na instruction que mi wo ke va kwa mtono bo mble o yelo o da pa be aje do kaka so yin ba gbo so do mi yom le tone ya kombe e no te po nu kaka ti kone a le po bebe o mi anto mi pote nu alo mi pote jona jino lo we akwevo nu kulto a e ti be nu troke we trome e gbo so do me mi dunu mi le wori ke mi le blevi kudo de vio be mi ado gbera mi amala npa e po yo e be na ne po be portable e pa mi po be na o affecté mi bova lo mi dès que nous avons fait kaka so mieux première année so 26 septembre kaka valait na moi quoi fin juillet août 2018 et moi ano te po ma wa mnyinde ke fa ma ba me sugbo do gbera kumi le nya ya o mi to vona for de go mi anto mi dia am sugbo do nya mo do gbera na ma o voix mi to me plan atote po ma wa inde ke mblena me seulement ge me mo jaba wa chanja gblena o de ke fiasro nya gblelwa momo me keke wa enwo le dobodo o le se suivre tellement be susuna mi to cha po be de fiki mo le plomito yo ko va vacances à chaque vacances au vana kudo et de vieux ko va pas sorer les joamis et inviter mi soirée. Donc, il est invité à au Dami le groupe à ton ami B, il a dîner d'adieu n'ami wa. Miami mia pas révélé. Moi tu es dit pour nous pour. Allo et tiens découvrir le blanc on ne sait pas. Fin juin y ou message nam. Be ma so nkonyi numéro matricule nkopata nya soduda. Mbe ho huma rempli bino affecté. Kengwe be kekedo mi be be blanc l'affectation va tout donc ami dakena mao itonu mi polunwa bi dodora jigbora ni kuto be na egbia ya be jile kunu e ami na te gno be na maundi be na yebe bubu ne ina me be torpe yebe bubu ne vana yento egombe Amérique pe ma gbate gbon fifi bi na yi pere mi anti alo yo wori ko mountoy ye won kebele di la wa emi be son le de me a mi panko nu sugbon même le mia gbon be di dudua ma odu ji na mi sugbon emi be son le de me vado mi be vididi be gamewa me ma uto ma no me atanyo wa enye kele pon po le fi egbe a
amele wo ma djesi mo peut-être la gblɔ bena ju de son ɖe kpɔ lo e de nyɔnuvi ɖe kpɔ woyɔnɛ be ma voa amewo ta wɔla sɔ foto nye alo la va sɔ foto nye sɔ nɔfiɔvi nye be enɔwoe alo parce que va ɖo vididi be ganye mia la gblɔ bena mawu ɖu dzi na mi ke wogblɔna be mawu la wɔ ahɔa na mea ewɔ ahɔa nam kaka va ɖo ekume egɔme bena to ekume va gbe me enti gaɖo mo wa ne wova ame ɖe yi vidigbe alo ame ɖe le dɔ yi ko ŋdi beɖebeɖe kpɔ ekua ŋgblɔna be o ke wa nu ke mawu wɔ na ma asixɔxɔ ɖe le ŋti egɔme nye be nu ke wɔ ma esugbɔ ŋu beɖebeɖe ke wɔna mi ɖo kpa wobu ne woava gbe donc ami la te gblɔ bena eŋu ame tsã mawu ɖu dzi na mi mawu ɖu dzi gbogbo ɖe na mi ame ɖewo zɔna míabe mɔ ke mi le zɔ si gbe srɔ̃nye be edu keme be nɔ be mɔa ame ɖewo ŋkeke ɖeka ƒe kpo zɔ ŋuzɔ mɔa kpɔ va woti mɔ dzi eŋua tsã mawu ɖu dzi na mi le nu sugbɔ me ta míate gblɔ be le míabe mɔzɔzɔ mea mi ɖu dzi gbogbo ɖe to mawu va amenuveve me. Le septième nous là au césarienne il y a Djibi et Togo là dans ya déjà 15 minutes soit de devia 15 minutes pour tia donc en 30-45 minutes on va pas sur le vent va au plus de 3 4 5 heures de bloc il perd et un moteur il m'a dit pata me voir mi te dit doit prendre ma doit prendre ma nyɔnu ya efia srɔ̃ ya ke mi le kpɔ le fia enya ame ɖe ke wɔna dɔ kuna kutri dzana gbagba edzi le si quoi aɖe lɔlɔ fia mea mu nyi nu ke sena ŋu ne o ba esɔgbe tsã ne ya te bu même ye ba gbe nya esrɔ̃kewo ɖena Kassia comme pour le modi kaka 9 ans on can qui la joie dit mais garder sens du devoir bien fait sens de sacrifice on qui les met et puis ni me le de ka san le kemi de mia non et dan oh yes et dan nous quoi et dan nous ça dit que dan nous quoi mi kwe ba lo ji o a nyɔnu ya coach beji le dada vi edona gbera tsã bedodora dzona dzi nɛ fisia fi ke wòla be wa gblɔ mɔwo be nu ɖe mɔ be nya ɖe le kpa dzina nɔ teƒewo ela dzɔ dzi na be ne ba garder élan sens du devoir bien fait sens du sacrifice sens du don de soi also beaucoup au sona ma on experience na garder le nebe attitude amen va so to vuna wa ebina ji sugo bon pisia me bina ji ya wa ebina ji cha garmo chang bona jira mi ela te dasile wa chicha na no bien amorti bola soigné. Ok, à misa mi yone be Jules. Frère Jules. Anyintoa yone be na bubu. So ke mi le zonkwa ne kpo yone parce que ko nto no agia yone be buga. Wanya e jona jina be masu Emmanuel be bubu. Musu ya ngbona be na ni mi gba ya mi la gba te ntro jo. Maga trop po musu ya maga deke pe. Ouais, bien sûr, la nya kwa ko. Donc nya kwa ni jado. Ameri be nya Amerike ni tukara to. Anu afire ko anu wo tukara, alo ni gbana ko la be musu ya ke gbana. Ni tukara wona tukara ntolo. E tibali ke mi se na awu. E sonya mi tukara to. Ngona na me sia me be sonya. Mu wona tukara ame tigbori ba me benyi. E fike jijole. Allo fike nu kokue be nu lea fuma be dina be ya no donc ay wan jona dina m dibe ne garder nene be nu evelia enya media enyu su de amu ni gbite to be nyu
ŋutsu ɖewo lia wotena gbi kaka va srɔ̃ ko le xɔ me ŋutɔ tsã wala te to la nu le gbadzi la va sɔ kui va srɔ̃ nye ya mele neneo enuvi tukui ke le sia edzina be asɔ kpɔe be ƒomea dzi edzina be na yawɔ na míawo ya ne ye ŋutɔ ya nɔ nene fã kafla srɔ̃ nye le wɔ dɔ ŋtsã mele wɔ dɔ va srɔ̃ nu nye kpɔna be na mele wɔ dɔ ale ke ŋutsu la gbe kpɔe ba ho dzi la wɔ be na srɔ̃a ku viawo anɔ anyia ewɔna gbogbo ɖe ke nye ŋutɔ eva kpana tsam ye gblɔna le amesẽ me gbɔ be na ŋutsu ɖe be nyi ye mɖe ne ŋutsu kpata la nɔ nenea sam ɖo ŋku be na ne esrɔ̃ nye dzagbɔ va lomea semenua me ne miabe dzagbɔ ŋutɔ tsã ehunye mea nye mdzena essence ɖo me ku susu be na miabe ne gbɔa ne sɔe to kaka ela dzi essence ɖo me nam miame ɖe ke anɔ te gbi anɔ awawawo ewɔnɛ be devoir donc amedi be na ne garder nene be sens nke ye gba dzɔna dzi nam le ŋutia miame ɖe ke ela di be nu sia nua ya no ku eme kpɔ ame ya nu ke be wɔnɔ ame ya ewɔna leke ame ya leke alo eƒonyemetɔ wɔ nu ya leke nu ke ŋuti wɔ ya leke alo ya leke awo même ne gava be na ya egava me be ya bi dzi tsã ebe le bi dzi tsã kaka ye wòva gblɔ nya ɖo kuive ne kpa etse na kɔ anyi donc enu gbogbo ɖe ebe qualité gbogbo ɖe le me ke nye mate ne mi na anyi le fie be ma gblɔ egbea ma gblɔ kaka mate vɔ nyame ke o le na be na me sia me même ne gba nye hɔn wo va gbɔ ŋutɔ tsã wala edzi la dzɔ ke gbɔ la dzo ya home mo ma va gbɔ anɔ frustré parce que esrɔ̃ nye fie méchant alo leke awawa o donc eŋua edzɔna dzi na me srɔ̃ nye ŋuti vɔ akɔmba me gbetɔ be nya défaut de koko la nɔ ŋuti donc nke m dzɔna dzi na mo ye ŋdi be na ne ba de da ɖe anyi be na ŋdi na be ne srɔ̃ nye yi dɔ me kaka be wɔ ebe tralɔ kaka ne be gbɔ va xɔmea ne ŋlɔ be nu sia ne ŋlɔ be portable au fait ne mi dzo matin kaka examen mi dona go donc examen ne ŋlɔ be nu sia nu ne ba nɔ kpɔ nye ɖeka ƒe ko ne me ma me ɖe le yɔ portable ŋutɔ tsã gasio ne ŋlɔ me be je vais te rappeler enu ke enyi défaut alo nke mkpɔ be na ɖo la ɖɔlia parce que nɔna attaché na be téléphone trop Mon portable ŋuti dɔ le ju na mo be dɔ bu na mo kaka gbɔ portable ŋuti tasi enu quoi sinon esɔnya gblɔna be ne yi agbadzɔ ke ama dzi kaka ma di koe me ŋusu nyuie ɖe be ne miaƒo nuƒo ku ɖo enya wlawla alo enu wawla ke kpe ɖe mia ŋuti yi mi te ɖu dzi alo notre plus grand secret de réussite le miabe nyagbɔgblɔ mea mi gblɔe gbedodoɖa me mi va gbɔdzɔna viɖe avɔa le fait que mi tsaka kudo mawu be amewo mi tsaka kudo mia xɔlɔ̃ ɖewo ko dona gbe ɖa tsɔ be de temps en temps mi dona gbe ɖa etre ve nɔna sita ke wo ŋgbena kpekpe o le srɔ̃ be tsã masɔmasɔwo vana adzre vana mi kemi le konu so 1er janvier kpa nene kpo mi no konu kaka 31 décembre judo ŋdɔkusu la va ɖu mi judo avivɔ la vɔ mi mawu ɖe mi to wɔn kpata mi vɔa asɔ ke nɔvio aŋlɔ be nke tɔ ebe viwa kpe ɖe mia ŋuti be mi de zɔ geɖe du moins mi te zɔ mɔ kaka va ɖu fie eye wɔn kpata miate gblɔ be mɔwo be amenuveve kudo ba si nɔ mia dzi sugbɔ enu gã ke kpe ɖe mia ŋutia enyi egbedodoɖa ne mi na anyi ye kpo mi va kpɔ be awɔ enua le dzi be axɔ zo viɖea mi dona gbea miabe prière matinalo eke mi fɔna ɖe du dona gbe ɖa kpetɔwo etsã kpe ɖe mia ŋuti gbogbo ɖe kudo aleke srɔ̃ nye tsã gblɔe bena sɔsɔ ke ame ɖe wɔ nu na nɔvia nɔvia va bui kpɔ viɖe kpoa comme be mɔ zɔzɔ mi le zɔa ɖe ame ɖe la kasi nɔvia ŋuti kpoe la ame ɖe la wɔ ɖeke kpoe donc sɔsɔ ke ekpe ɖe mia ŋuti gbogbo ɖe vɔa nye ŋutɔ principalement garimoa kɔmbe sɔ̃ɖeƒe mi le wògblẽ mia vana kpoe garimoa ya nye ŋutɔ secret nye personnel ke
que n'y me la bonne les filles. Voilà. Les éditions be ma gbele ni bena. Gare mo wani courir va. Nyang bato créer na courir bubu à son résoudre. Ma unam de bena. Peut-être nem balé que même créer na problème bois. Problème bois be créer mais e va on ebe e que na mile tukara mais e va kona donti donc car mo am sona problème ba so résoudre na problème tantama ma te globena ekpere sont les pegnenti yem chaque jour a dit douduvana Niento sonye. Bobo, abe avec Bible agblin. Kude nyonu nti bena, nyonu zanzen gedeole. Ke woya epo katata. Nya mate gblono bena, nusu ole gede. Va ewo boboa, opo nusu katata. Nyonyo meya. Onyo. Lonlon meya, olona me. Ado jijoena meya. Dona jijoena me. Enu jona tinam. Dibe ma gblono bena. De pe ke la ke. Lenye ema ba gbemea. Enu keke ntocha le gblono bena enye ema mlon. Maga lon unene. Lon ke mdono. So mi ave sonde de pe gome didia. Lon ma egbale ye di len keke de pe me. Esonye mlon. Emma, mi amore. Antonio bien. Je t'aime. Ini nya oblona. Voilà. Nya nko for mi bu. Masono. Renouveler non. Non mole. Osubo. Onya pocha. Ochole. Yo po apatata. On to oblona me nunua alakpa. Tugbe jejeja ayai. Enu kele jina be masono. Gbele o gasia gamea. On to onponyo. Va se prouver enye bobo Giuliano. Emelo. Ojina ha. Enti npa ha bitukui ya no. Ha bitukui ya kenja jina wa. Ebronya subo. Doto na sira. Tu veux savoir combien je t'aime? Mon cœur est tout à toi. La lune de mes nuits, le soleil de mes jours. Toi et moi, c'est pour la vie. Je suis à toi pour tous les jours. Tranquille soit ton cœur. Ensemble nous aurons d'immenses bonheur sous les ailes de doux Jésus.